wakazi wa mraa wa Fortaleza honu mtsamdu wao wanatambu ya heshima la gonhao isababu lewekao domosi wa matsaha ya tulaumoro harna mkabala wa Fortaleza baina ya Fortaleza na Mpaje. Ulawana bwana Abdal Abdu mkazi wa mraa wa Fortaleza asanyesa hukambane umosi mwengi wangilo malagoni kawashinda ostahamili na unu ukaombane hauju utojana madharo pande wesiwa wa mwanadamu hawe kao ya matsaha la toharna mkabala wa Fortaleza unvani yande tulamuro mamojana warumishi wa mapolisi ya la Miriam Tsamdu yani matsaha kalte rangufa laska na tongo zangine kao ya tulamuro vani hauju itotonga wakena madharo pande wonono. Wawe mkazi wa Fortaleza karibu na vanu ikombade matsaha ya latiwao ya tulamoro ratunza rujumba wanyu wakazi wa Fortaleza tongoeni imsiele zajeshi. Ewa ntongo madeni sio namba ntongo nzito swafi. Maana matsaha madeni ya tulamoro vani ya tsungisa mara ya wakeso vani wa itambia zedi hawe kwamba monsunu usipara uwangia usinga malagoni vanu kwamba wana waensho vavo na wadzadi waensho vavo donc huenshi na etama deyo ke sinyangu julao haisuha mezi situ basi be wantu wa vilo mavareni wakati mwingi wotambi hamano tupana masifira pareni vale wakati mwingi ibara zimpuwa ivashinda vile vata wa vingo magari wa vilo vavo toujours yani moro yani monsule madam sona lo valo wampeshe swa fizedi ivo hamarangi na nsonyensa tomba na mkabala vano lo ndi mtsamudu bila mwala mtsamudura mutsarangalie distance yani Miriam Tsamdu vani yanda satovani isia matsani presque ya somo de harna har mu Miriam Tsamdu mana Mpaje tashitsangani ye presque de Miriam Tsamdu na Mpaje ramongalia vani vanta hola wa lashte yen presque de harna har mu Tsamdu donc ya sampeshe maranya situ basi be hamarangi na mongalia Tsamdu halelo kesina inafasi yo kama maranya waenshi mara mongalia spora mtu amana au nduda go malago mele mararu para na gambe kam parti yabo muhallo donc zote sinafasi zo kama na maraya waenshi na umoro tinabansu na Mario danger tena hata babu wawenti ndo lona yambie madhamana bon nako sana sina matalazo mengi ya kama na mbie madhamana parce que wasona Mario danger lona karwambe amba wazishawiri wasomba shauri wasuna nzianti nyokishana to moroka kasna wanvangina ndo ndatsama tsayo bena kuna tamba wa ese wangalia mbana ini vandi de centre ya Mtsamudu indi harna mwa Mtsamudu voma rayan stambia brangu Mpaje ta habomu pia ko centre asanga msensi maranya babo Fortaleza hono pia msensi maranya donc wa ese watwalie maana vanzia zangina daza utwalia upande wa madhamano ya serikali ya mikoa ya Mtsamdu wasurungu wa hashiri na stambu kao desiremao wakazwa umra wa Fortaleza honu Mtsamdu hawe kao ya matahania tulomorobani iskasa baba hauju wajapora na tambu ya husu nomosi kao uswa tambisha na huangilia malagoni nena uskao mbane itojotonga wakena tambu zonono ama hu wao watarisha mwanano vane tarehe 22 ya mwezi wa juillet iliwantu jotwalia waparisha uri mufidu la husu nestambu kao desiremao wakazi wa Fortaleza honu Mtsamdu habo ya matahayani ya tulamoro bila shaka watu wasijua pia amba hotia moro ya matsaha yani ini tidi shawiri mwafaka risijua ronti pia amba vanu vale avasa vanu watu anda wahilata ya matsaha Fortaleza vale tido vanu tena rasa mwafaka nisfikiri mbayo miongoni mwa zahamu nyingi kama ne wasiri nazo be wakati do wo musijua amba lini sualai kamba ne lifanya mahadisi mengi litwaliwa mara nyingi wala taopara vasavani kalishinda la parashawiri lini sualaikum mane tidi commune ya Mtsamdu bidi dawla kamil dawla yonzima na serikali yonzima yanzwani na meri ya Mtsamdu na maparteneri wanti pia wana suala lini watu wasilitwalia na hufikiria wakavwende tafanyishia mtwala wakawakilwa mbeli na wananya wastarabu wa Faransa watu waende tawapropose city arma region ya wani mono za hijiri jaka yashinda parhana watu wajaregia harma i problem do yoyo donc wasra vanir senda zimbio rizungwe toujours shawiri langina risimia kula mtu alona msanda kula mtu alona fikira kula mtu alona shawiri aja jar pare risaidiani ndenge furso adabu ndrongwemba ifmone kabili jao yani toka le fikirma le 22
yani yetu kafu motano ijao risira tena renyo yangina ya hujo twali al suala dololini. Alhamdulillah inspekiri mtu pia sikubali mba risifanya jitihada nyingi ya commune ukamba mtu wahinti mwa mekanismu mwananzia wa hura masenga ya mataha watu alhamdulillah yashindi waleta tawailewa amba watu wasifutie tena mataha baharini watu wasifutie tena mataha mironi rismia Mungu watu wazidi nchongo hiyo bedu kamba hulontondo futo yasubuza ya regia tena baharini donc ile kesi njema rismia Mungu kama izungu avenze ambaro masukuzi jao insha Allah watu watushinda waparisha wirika neka watu kashinda wastahamili musimzito kaode ujao mamatao ya tulaomoro wamojana marumishi wa mapolisi wa hela Miriam Tsamdu initsibure de watu wajotumbane matsaha yo rabuzi intongoza ukafi naozo tena za tulaomoro bani watu wasilindi ya hatari za maradhi zaza paroa kazi de mana leo wahima washemelezao haraka wapare dalao patona shawiri tantongo onjweti yekifu hivyo plashi ya doden irendi ya bandari harumwa zinyakati za mwiso zini harumwa izivideti baonzi ya wantu wasihotari warenge zivideti zini hufanya misafara yao wenda harumwa ishisiwa ya mwali hali misafara ini ya halali vani kulanchongo ina mipaka yayo wasi zahusu vedeti chongo za baharini zote di mipaka ya zimeri vedeti zilezla wa hulemu no dode hule zola wa arme komini ya Mtsamdu kwelu ziwasuli arme komini ya Fomboni arme shisiwa shamwali zibu zuziregea be ile voa arete ya signwa na umuhu wa shisiwa shamwali gouverneur Mohamed Al Said da signa arete aitoa arosu tongole fanishi vavon o gouverneur o zamana wa serikali o muhu wa shisiwa o mtu kama votewa nyangu asinyi arete wasi marwami mera tisna ruhusa wala tutojua naenda à l'encontre na arete gouverneur aisinya avoi ke lazima ke manaka vantu di serikali yatu ndo muhu watu na jao gouverneur mheshimiwa Anis Shamsuddin na kana trongo afanye madis na mwananyahe gouverneur Omwali tawa parenzia waviri bene kaka wasi arete yangina ya jaya anule arete yo vavo uzvedetizile mono maana gouverneur atahamba zimbawa za hifadhi pia waingie mono gendarmerie kavale mono mazamana wa poro kavale serikali pia yo kavale vavo i arete du yoyo de ataha ambazimeri ni meri ya Fomboni meri ya Mtsamdu zi kenaja zi participer zi volana ma ushuru hivyo kama za activite zisijira mos commune vavo wase hauji lazima ne arete yo de la vele anaja service zatu zi participer wa armazazi kulawana na upande wa mapasaje wasukhtari warenge zividetizini maana msafaronu wa mwangu ama wa rahisi ani mana nadishe markabu npa chevideti ani nsanu wasuli haraka maana zundu nazivinga babo wonye wasi wanpara bani mba sisa haraka nazi sijua mba videti repashia shukuma ore wasutambishiwa ratunza jumba mwemonda mwali mwelanzwani wanyika mtambishwa mwingia mwala wanyika mtambishwa aiwa zini ndongo kama ziensi shane serikali mana abu akamuporo hono polisi controle hoho mezi polisi controle na ikakusina l'espace kusina karti wo fanya kama l'espace o libi midzo ilibiwa hali wafanya hule de hali wono wafanya wao ndongo sizona morka simbi muhimu tsili hukamane msafara wa muhi wa rahisi bedi hukamane uparwane hifadhi haruma umsafara unu isuku ya Eid al-Fitri sena na hukurubu wanadamu wasijipanga namna watoe vitsawo isuku nzitukufu ini upande wa Eid al-Hadi arenge fursa ini hahuyenyesa ifuraha yahe usoni mwa Mungu wakati luka mane asahilisha izintongo atahupara wakati morode unu kwelu alhamdulillah Mungu arjali arhensina mo nasiha njema tatasir fungu itsumu te para leo situmeni riti midhara na furaha nsovenza nambe wanzwani tu amba alhamdulillah narzijitihadi sikana nkonyo nzima somihiana ri vingana hamalezi na adabu
Ritumeni amba mgoto rensa hayati na nguvu za mwili abwe na mariziki rifunge natsumu kama govenzi. Ewa kwelu mwezi wa Ramadhani nunu mwezi wa maghfira, mwezi hoswa mihiana, mwezi henda toba, mwezi wa kula ntongo amali njema. Nyasia yangu hususan ni lona awi constante efanyao. Si remarque hamwe tari hamba nyangu yezi ya Ahmed Abdallah almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman bana sifuafa. Ziezi zadunga pia vavo kana parokia yezi ya swamihi mpavi wantu. Na miongoni va baraka ravole wasme Islamu mwezi wa Ramadhani wantu swamihiana. Leo katurongo kula mtu waswamihilo abe vantu wafanye sifungo zao zinyengi, vantu kasimba linozimaliza, vantu wafanya wanahalati watiti. Haki hamadola shu Islamu na rais wa shu Islamu na serikali ya shu Islamu wapare suku waswamihi mana nyangu Ahmed Abdallah Abderrahmanafa na yeze yalawa kana parokia yezi yangina tena ya swamihi ya utilize fursa ya dhahabu kwamba grâce présidentielle. Rifungu mwezi wa Ramadhani leo mwezi 28 ratuvenza rjwemba ntini dolona yo humbia yo wakazi wanzwani. Ewa marhaba wananyangu ma journalist wa RTN kwelu alhamdulillah Mungu arjali arhensinamo na sihanjema tatasir fungu itsumu te para leo situmeni riti midhihara na furaha. Nsovenza nambe wanzwani tu amba alhamdulillah narzijitihadir sikana nkonyo nzima swamihiana vingana hamalezi na adabu ritumeni amba mgoto rensa hayati na nguvu za mwili abwe na mariziki rifunge natsumu kama govenzi. Bwana Mohamed El Hadir sijua amba mwezi wa Ramadhani mwezi wa maghfira, mwezi wa tauba razvenza rwemba umuntu bavo unantini dotsahao wambieyo uwanzwani huhusu zangina mbatsiditu. Ewa kwelu mwezi wa Ramadhani nunu mwezi wa maghfira, mwezi hoswa mihiana, mwezi henda toba, mwezi wa kula ntongo amali njema. Nyasia yangu hususan ni lona awi constante efanyao. Si remarque hamwe tari hamba nyangu yezi ya Ahmed Abdallah almarhum Ahmed Abdallah Abdurrahman bana sifuafa. Ziezi zadunga pia vavo kana parokia yezi ya swamihi mpavi wantu. Na miongoni va baraka ravole wasme Islamu mwezi wa Ramadhani wantu swamihiana. Leo katurongo kula mtu waswamihilo abe vantu wafanye sifungo zao zinyengi, vantu kasimba linozimaliza, vantu wafanya wanahalati watiti. Haki hamadola shu Islamu na rais wa shu Islamu na serikali ya shu Islamu wapare suku waswamihi mana nyangu Ahmed Abdallah Abderrahmanafa na yeze yalawa kana parokia yezi yangina tena ya swamihi ya utilize fursa ya dhahabu kwamba grâce présidentielle. Bana Mirdin Mohamed halizina lomera wa mtsamulu rimaizi uka ina shifunda shingi bani matsaha yola tiwa Fortaleza banda bavo ya tulamoro tulikwenda isika musimwengi mazenza rujumba halijumu fikiri isuha ya watuika wambadi wa ishwari mbavu. Naam, banda a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Amara ngina tumfashiliana maraba wananya watukufu wa radio mtukufu yetu RTN bana television na humwambiani mana mzidi jitihadi mana hasbabi ya wanyu di maranya waparo fursa washindi wajwa kwamba disijiriu harmazi idara mbali za inti yetu. Hulana na swala la nyulini bila shaka watu wasijua pia amba utiamoro ya matsaha yani ini di shawiri mwafaka risijua ronti pia amba vanu vale avasa vanu watu anda wahilata ya matsaha Fortaleza vale tido vanu tena rasa mwafaka. Nisfikiri mbayo miongoni mwa zahamu nyingi kama ne wasiri nazo be wakati do wo musijua ambalini alai kwamba ne lifanya mahadisi mengi litwaliwa mara nyingi wala taupara vasavani kalishinda la parashawiri lini alai kwamba ne tidi komuni ya mtamdutu bedi daula kamil daula yonzima na serikali yonzima yanzwani na imeri ya mtamdu na maparteneri wanti pia wana alsualalini watu wasilitwalia na hufikiria wakavwende tafanyishia mtwala wakawakilwa mbeli na wananya wastaarabu wa Faransa
wantu waende tawa propose city arma region ya wani mono za hijiri jaka yashinda parhana wantu wajaregia harma i problem do yoyo donc wasra vani senda zimbio rizungwe toujours shawiri langina risimia kula mtu alona msanda kula mtu alona fikira kula mtu alona shawiri aje ajar pare risaidiani ndenge furso adabu ndrongwemba ifumone kabili jao yani toka le rifikirima le 22 yani toka fumotsano ijao risira tena renyo yangina ya hujo toli al suala dololini alhamdulillah inspekir mautu pia skubali mba risifanya jitihadi nyingi yarme commune ukamba watu wahinti mwa mekanismu mwananzia wahura masenga ya mataha watu alhamdulillah yashindi waleta tawailewa amba watu wasifutie tena mataha baharini watu wasifutie tena mataha mironi risimia mungu watu wazidi nchongo hiyo bedu kamba hulontondo futo yasubuza ya regia tena baharini donc ile kesi njema bersimia mungu kama izungu avenze ambaro masukuzi jao inshallah watu watushinda wapare shawiri kama wenzi bana mera armaizi ukamba musunvani wa vedeti dola mwali shuku do derule razweza jumba ile trongo mba irusilwa na serikali au isifanyisha jina namna ntini fanywa zinaota vani kula trongo ina mipaka yayo wasi zahusu vedeti chongo za baharini zote de mipaka ya zimeri vedeti zelezla wa hulemo no do derule zola wa arme komini amsamdo kwelu ziwasuli arme komini ya fomboni arme shisiwa shamwali zibo zuzregea be ile voa arrêté ya signwa na umuhu wa shisiwa shamwali gouverneur Mohamed Al Said da signa arrêté aitoa arosun chongole fanishi vavo o gouverneur o zamana wa serikali o muhu wa shisiwa o mtu kama votewa nyangu asinyi arrêté wasi marwami mera tisna rusa wala titojua naenda à l'encontre na arrêté gouverneur aisinya avo ike lazimike manaka vantu de serikali yatu ndo muhu watu na jao gouverneur Mheshimiwa Anis Shamsdini na kana trongo afanye madis na mwananyahe gouverneur Mwali tawaparenzi ya wavire bene kaka voici arrêté yangina ya jaya annuler arrêté yo vavo zvedetizile mono mana gouverneur atsahamba zimbawa za hifadhi pia waingie mono gendarmerie kavale mono madhamana wa poro kavale serikali pia yo kavale vavo i arrêté do yoyo de yatsaha ambazi mairie ni mairie ya Fombone mairie ya Mtsamdu zikenaja ou ziparticiper zivolana ma ushuru hivyo kama za activité zisijira mwa communza afo wase hauji lazima na arrêté yo de ravele anaja services zatu ziparticiper wa armazazizo da mwali ratsunza jumba maninti ni wafikiri magorofa shevideti ni ubishema kwa yani na dishe markabu mpa shevideti yani sana wasuli haraka maana zuri nazivinga babo wenye wasi wanpara wani mba sisa haraka be sijua mba videti repashia shuku maore wasuta ambisiwa ratsunza jumba mwemunda mwali mwelanzwani wenye kamtambishwa mwingia mwalo wenye kamtambishwa zini ndongo kama ziensi shane serikali mana abuwa kama poro ono polisi contrôle hoho mais polisi contrôle na ika kusina l'espace kusina carte wo fanya kama l'espace o libi midzo ilibiwa hadi wafanya hude de hadi wafanya wao ndongo sizona mor kasimbi okay wale ndio wapi Donc effectivement, ce sont des situations très dangereuses concernant les habitants. Surtout ceux qui vivent tout près de Abobo et les gens qui habitent ici à Porto-Leta. Ce sont des faits qui sont dangereux. Et qu'est-ce que vous avez à dire à l'autorité? Donc je vais tout simplement dire aux autorités de regarder au moins.
nzia dervirao welewa vavo volamba ini nzia dervirao umosunu ska wa hir déranger mana usijua mba yo vavo yisimenya ulanga welewa vavo na wasi wantu rafunga umosunu voringia usir déranger na urtambisha vavo sona mbane ntingema wantu ukamba nzia jo halini ndondoje weje vudzamero umosi wa hiringia watuambie nchini serikali ya inirogo serikali ya Bwana Mera natumia Bwana Mera angalia plus yangina iliyombaneti plus yalinba ya mjini wapari walatia matawa sikidemoro yani mbali na umuji bakafsi vira wantu halin mana urangu wantu hapa shia magari tawasirenda wa minduru sideraje tasawari wakati mtu kaono tahata rangu au vira utalgari wolo kusiri ya mane bwasuku tsogiri ndogo sababu do mosi nkosi yo bien sûr yo il faut vous girisco accident mana vasukito kamba tiviri nsija na ligarli viri sija lisivita na kawanona boso na tudo mosi wajaningia na vavo karitoro ngwamba do wafanya accident yo be na nisrongo mbane hiyo de serikali do wafanya ntongo hiyo maana wakati kaomba wasiro namba sivira na utini wajasifanya ntongo za tuzo harimo el pare vavo hiyo hatwari marhaba wawe mkazi wa Fortaleza karibu na vanu kwamba de matsaha ya latiwao ya tulamoro ratunza vimba wani wakazi wa Fortaleza tungoini imsiele zavish ewa ntongo madeni sio namba ntongo nzito safi maana matsama biani ya tulamoro vani yasungisa mara ya wakesu vani wahitambia zedi hawe kwamba monsunu usipara uwangia usinge malagoni vanu kwamba wana waensho vavo na wazadi waensho vavo donc wenshi na etamar de yuke sinyangu julao haisuha mes situ basi be wantu vile mavare wakati mwingi wotambi hamana tupamwe masifira pale pale wakati mwingi bara zimpue vashinda vile vata wa vingo magari wa viro vavo toujours yani moro yani monsule madam sona no ya valo wampeshe swa vizedi hivyo hamarangi na nchini seto mana mkabala vano loindi msamudu bila mwala msamdura mutsangali distance yani meria msamdu vanienda satovani isia matsani presque asumuna de harna har mo meria msamdu mana page tashtsangani yem presque de meria msamdu na page ramungali vani vanta hola wa lashte juyen presque de harna har mo msamdu donc yaya sampeshe maranya situ basi be hamarangi na mungali msamdu halelo kesina ina kasi yo kama maranya waishi mara mungali spora mtu amana au nduda goma la gomele mararu para na gambe kam parti abo muhallo donc zote nafasi kama na marayen wainshi na umoro na watu na mario danger set hata babu wa wentindo lone waambie mavamana bon na ko sana insisina makala zimengi ya kama na ambie mavamana parce que huwa sona mario danger ndio karwamba mawazishawiri wasomba shauri wasina nzianti ndio tomoroka kasna mavangina na tsamatsa yayo bena kuna tamba wa ese wangalia mbana ini vandi de centre ya msamudu ndi hanar mwa msamudu kwa mara ya standia rangu page ta habomu pia vo centre asaka msensi maranya babo Fortaleza hunu pia msensi maranya donc wa ese watwalie maana vanzia zingine daza utwalia Monsieur Abdi